We've been looking at Leviticus 26. Hemos estado mirando a Levítico 26 Its relationship to the Millerite history. y su relación con la historia milerita. We saw that both the 2300 days and the 2520 Vimos que ambos los 2300 como los 2520, both end at this waymark. los dos terminan en este hito. This is taken from Daniel 8:14. Y esto es tomado de Daniel This 8:14 is Leviticus 26, y esto es Levítico 26, 18 to 28. 18 al 28. And both of these prophecies refer back to Habakkuk chapter 2, Y ambas estas profecías se refieren a Habacuc verses 1 to 3. 2, 1 al 3 también. We've seen that some of these are applications and some of these are original intent in the passages that we're referring to. Hemos visto que algunas de estas eran aplicaciones originales, intenciones originales y algunas aplicaciones. And we've seen the structure of Leviticus 26 También vimos la estructura de Levítico and 26 its relationship to chapter 25. y su relación con el capítulo So 25. God was going to test them, Acá Dios and los iba a if they probar didn't pass that test, He would y si no punish them. pasaban esa prueba, recibían un castigo. And we've called that punishment 1. Y llamamos This is eso the time of the castigo judges. 1 en el tiempo de los jueces. And this is verses 15 to 17. Y esto es el versículo 15 al 16. We then saw, Después vimos, according to de acuerdo con the structure of the chapter, la estructura del capítulo, that there was a second punishment that would be inflicted upon them. que habría un segundo castigo sobre ellos. If you read verse 18, Si lees el verso 18, it says, if you'll not be corrected or straightened by this, dice que si no fueran corregidos por esto, and this is this punishment here, y esto es este castigo aquí, this, en español dice, y si aún con estas cosas, y estas cosas se By refiere this. al castigo del 17, 15 al then there 17, would be a secondary punishment. entonces habría un segundo And the castigo, secondary punishment y ese segundo castigo is brought to view in verses Lo vemos 18. en los versículos And depending on 18, how far you want to go, y dependiendo de it could go round to cómo, about 34, 35. dependiendo de cómo te va, puede llegar hasta los versículos We'll put 35, 35. 33, 35, vamos a colocar This is the history of 35. the kings. Y esta es la historia de los reyes. The way the verses in the chapter are structured, La forma en la que los versículos están estructurados, it would appear that this second punishment occurs Parece- immediately after the first. parecería que este segundo castigo ocurre inmediatamente después del primero, But if we try to understand the mind of God, pero si intentamos entender la mente de we Dios, realize that that would be unfair. nos daríamos cuenta de que eso sería injusto, Because before He punishes you, porque antes de que Él te castiga, He tests you. Él te prueba. Now, when we use this word test, Cuando usamos esa palabra there are various words that we Prueba. could use. hay varias palabras que podríamos usar, And the word that I want us to think about y la palabra que a mí me gustaría que is pensemos probationary time. es tiempo de prueba. Probation. So there's this time of probation or test, Este sería un tiempo de prueba, both in the English and the Portuguese.
tanto en inglés como en The word portugués. probation often means preparation. Y la palabra estar bajo probación, Or en prueba, mercy. es a veces con frecuencia tiempo de gracia o But the misericordia. technical definition of the word is to test. Pero la definición técnica es prueba. So this testing period Entonces ese you periodo can de prueba understand to be 490 years. entendemos que es de 490 años. And we saw that 490 Y vimos que 490 is in fact a symbol de hecho es un símbolo of probationary time. de tiempo de gracia. We went to a number of Bible passages to show that. Fuimos a varios Do you versos para remember what mostrar those eso. were? ¿Se acuerdan de cuáles eran? Everybody remember? ¿Alguien se acuerda? Matthew, Mateo Matthew 18, 18, Matthew 18, Mateo 18, 27, 27, okay? And 27, Daniel, ok. ¿Y Daniel? verse, Verso. we didn't do the verse when we looked at it, so people are looking it up now. No fuimos al versículo, creo, en ese momento. Mateo es 18, 21 y al 22. And Daniel 9, Y Daniel 9. does anybody have any questions on that? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? This is the structure of the chapter. Two punishments, Esta es la estructura del capítulo, de separated los by dos a time of castigos, probation separados por un tiempo de or a prueba time of testing. o un tiempo And de this second test. punishment Y ese segundo is castigo symbolized by number 7, indicating what? indicando que What does number 7 indicate? ¿qué es lo que el número Because it 7 nos doesn't indica? symbolize 2,500 years. Porque no dice 2520 años. Completion. Significa completitud. Perfection. Perfección. Do one more. Una We'll do cosa two más. O tal vez dos cosas más. We'll do judgment and oath or Juramento. promise. O promesa. Promesa. Promise. It's the promise that I really want us to think about, Es sobre la promesa que realmente quiero que because pensemos. when God gives His word that He's going to do something, He's saying that He will complete it. Porque cuando Dios promete algo, Él es un símbolo que lo va a completar. During this period of the judges, Durante ese periodo de los even though juicios, He wounded Israel, hurt them, a pesar de que He hirió a always- Israel, tempered His punishment. siempre. But by the time Suavizó you su come castigo. to this history, Pero cuando llegamos a esta historia, He will bring that punishment to its perfection. Él va a traer al castigo a la perfección. He promises to do that. Y Él promete hacer eso. And by understanding this number 7 in this way, Y al entender ese número de you esta can forma, understand why this punishment podemos entender por qué este castigo is given in 4 steps. es dado en 4 pasos. Verse 18, 21, 24, and 28. Versículo 18, 21, 24 y 28. It's given in 4 consecutive steps. Es dada en 4 pasos And we consecutivos. saw Y vimos that the fourth, que el or the cuarto, number 4, o el número 4, has a symbol. tiene un símbolo.
And especially when you think of the fourth, Y especialmente cuando piensas sobre el 4, it gives you the concept of progression. te da el concepto de progresión. So it gives this concept of progression. Nos da ese concepto de And what progresión. other symbol does the number 4 have? ¿Y qué otro símbolo tiene el número 4? Complete as well. Completo también. Judgment. Destruction. That's the one that we wanted to really see. Destruction. Destrucción, esa es la que realmente queríamos ver. Someone said something? Visitation. Visitación. Time period of God's visitation. Es el tiempo de la So visitación de once you Dios. can see these 4 steps Entonces, una vez que podemos ver estos 4 pasos in this way, de esta manera, you see that it's a singular punishment. puedes ver que es un castigo singular. And we know that this 490 Y sabemos que estos 490 in its años literal fulfillment doesn't end here at verse 18. It's a little bit further along. Y sabemos que esos 490 años no terminan en el verso 18, sino que un But I poco want us to después. understand that these are 4 steps of a singular punishment. Pero quiero que entendamos que esos son 4 pasos de un If you castigo remember, único. Y si nos this movement is acordamos, well versed. We understand very well this concept of 4 steps or progressive destruction. este movimiento entiende muy bien ese concepto de 4 etapas, una destrucción Yet when we've progresiva. approached this chapter, Aún así, cuando nos parecemos a este we've capítulo, been very lax hemos sido muy relajados in our approach, en nuestro not being abordaje. rigid to the rules that we already understand. No hemos sido fieles o rígidos con las reglas que And ya I conocemos. think, or I want to suggest, this has exposed us Y yo quiero sugerir que esto nos to the expuso misconceptions of what this chapter was intended to teach us. a algunos errores, conceptos equivocados de lo que este capítulo nos está And it enseñando. serves as a good example Y sirve como un buen of ejemplo how easy it is to make mistakes. de cuán fácil es cometer errores. Because if you go to chapter 25, Porque si vamos al capítulo 25, what's the word that overarches that chapter? ¿cuál es la palabra que sobresale en ese capítulo? Time. All Tiempo. about time. Es todo sobre And tiempo. if you go to chapter 26, Mas daí quando você chega no capítulo 25, Pero si llegamos al go capítulo to verse 26, 34, você chega no versículo 34, en el versículo 34, what does it end with? com que termina? ¿con qué termina? We'll read verse 34 and 35, Vamos ler os versos 34 e 35. please. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. So we've got chapter 25, Entonces tenemos el capítulo 25, then we have a punishment, después tenemos un castigo, then we have a time of test, después tenemos un tiempo de prueba, then we have a punishment which Después perfects the un first castigo punishment, que perfecciona el primer and then castigo it ends in language that goes all the way back to chapter 25. Uma linguagem que nos devolve, un lenguaje que nos devuelve al capítulo 25 And we went to another passage e a gente leu, a gente y fuimos a otro that pasaje explained verse 34. que explica o verso 34. que explica el And verso what passage was that? 34. ¿Y qué pasaje es ese? Second Segunda de Chronicles, Crónicas, chapter 36, capítulo 36, verse 21. versículo 21. And it explained, Y explicó, 34 belongs here, el 34 está acá, it explained that this final punishment E explicou que essa punição final
is a punishment of 70 years of captivity. Y ese castigo es un castigo de 70 años. And that 70 years of captivity E esses 70 anos de cativeiro is connected Está to conectado this 490 years. con estos 490 años. And we explain the relationship of that. e a gente explicou Y explicamos la relación de eso. So you see the whole of this language Entonces vemos que todo el lenguaje essa linguagem is couched in the captivity of God's people. está, está relacionado con el cautiverio And you del remember, pueblo de Dios. você lembra? during the first week perhaps, Talvez durante a primeira semana de aula, we discussed the fact that in the New Testament, Discutimos que el Nuevo Testamento, that all the 27 books, que en todos los 27 libros, 100%, 100%, are all to do with the captivity of God's people. todos tienen que ver con el cautiverio del The pueblo de Gospels Dios. are introduced in the imagery and backdrop of this captivity. o evangelho El Evangelio es introducido como el fondo el trasfondo Whether del it's the birth cautiverio, of Christ quer seja o sea el nacimiento de or Cristo the ministry of John the Baptist, o el ministerio de Juan el Bautista. they're all connected to external events which are to do with the captivity of God's people. Todos son conectados con eventos externos que tienen que ver con el cautiverio del pueblo de Dios. And we see that the last book, Y vemos que el último libro, The Coming of Christ, La venida de Cristo, is described when he visits Patmos. es descrito cuando él visita Patmos. And what is Patmos? ¿Y qué es Patmos? onde é Patmos. Anybody know what Patmos is? Alguém sabe? ¿Alguien sabe dónde Patmos es? It's an island in the Mediterranean Es una isla en el Mediterráneo which was used as a prison island que era usada como una prisión for prisoners against the state or Para prisioneros. criminals who oppose the state. para prisioneros contra el que eran oposición, hacían oposición al So Estado. the New Testament begins and ends in captivity. Entonces el Nuevo Testamento comienza y termina con el If cautiverio. you read nearly every single book, it's Praticamente qualquer Si lees the subject casi of todos los captivity libros, is on the backdrop of all of that. el asunto del cautiverio está en el trasfondo de todo eso. In fact, Acts 27, the chapter that we're studying in the afternoon, is all about the captivity of Paul. De hecho, el capítulo 27, que es el capítulo que estamos estudiando en la tarde, se trata sobre el cautiverio de Pablo. Go to the Old Testament, Si vamos al Antiguo Testamento, about 60%. cerca del 60%. And how many books in there are in the Old Testament, Sister Rose? ¿Y cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, hermana Rosy? ¿Te acordás? Sister Annabeth? Hermana Annabeth, 39. 39. The vast majority a grande maioria La gran of the Old mayoría, Testament is all to do with one subject, the captivity of God's people. la gran mayoría del Nuevo Testamento, todo tiene que ver con el cautiverio del pueblo de And Dios. that's what Leviticus 26 is about. Y de eso se trata el Levítico It's a 26. prediction of the Babylonian captivity. Es una predicción del cautiverio en Babilonia. And I'm suggesting this was the original intent that Moses had when he wrote this passage. Y yo sugiero que esta es la intención original de Moisés. And it happened almost 1,000 years, if not over 1,000 years later. It's a long time. esse cativeiro Y ese cautiverio ocurrió ocurrió más de 1000 años después. Any questions on that? alguma pergunta com relação ¿Alguna pregunta sobre eso? Isn't the 70 years just after the 490? No, son los 70 años enseguida después de los So 490. What I've Entonces, done is acuérdense, just give a stylized version of how the chapter is structured. solamente di una estructura de cómo los versículos se leen. I have said that the 490 does not end here. Pero yo dije ya que los 490 no It terminan ends aquí, further along. termina más But adelante. what I want us to see Pero lo que quiero que is veamos that this punishment es que este castigo is connected to this time of probation, está conectado con este tiempo de prueba. cause and effect relationship. Es una relación de causa y I'm not efecto. trying to line up the historical years.
No estoy intentando alinear los años en la historia. Is that okay? ¿Está bien? So I'm just showing it as a singular event, a punishment that comes after testing. Entonces, solo vimos esto como una estructura singular, Fully un aware castigo singular, that the completamente 490 consciente does not end here, as I say, in verse 18. It's much further along. de que los 490 no terminan aquí. It's in the graphic down there. Just wondering if you. Here, Yeah, like the punishment 2 is the 70 years, is it? Sí, está en el gráfico de ahí abajo y por eso me preguntaba. yes, the 70 years is the culmination of all of this punishment. Sí, los 70 años son la culminación de todos estos 70 Because the años de punishment begins castigo. here in verse 18. Perdón, el castigo, porque el castigo comienza en el verso 18. Son People castigados, die, las personas mueren, people have their eyes plucked out, le sacan los ojos, and the city is destroyed, la ciudad destruida and it culminates in these 70 years of captivity. y termina en esos 70 años de cautiverio. Are there any questions on the overview that we've done? ¿Alguna pregunta sobre esa visión que hicimos? When the Millerites approached this chapter, Cuando los mileritas abordaron este castigo, este capítulo, perdón, what they decided to do, lo que I say quisieron they, hacer, William Miller, Quando eu digo eles, na verdade é Guilherme. en realidad he Miller, got this 7, Ele pegou esse 7 and it says 7 times, e disse él tomó ese 7 y dijo 7 veces, and he took that word times, pegou essa palavra tempo, tomó he esa understood palabra that a tiempo time ele falou que y entendió que el equals tiempo a year. es igual a un año. And therefore he said 7 times, então ele falou 7 vezes ano, Dijo entonces 7 I'll say veces, 7 years, 7 años, 7 anos, and a year is 360 days, e ano são 360 dias, so it's 360 times 7. y un año tiene 360 días, entonces te da 2520. So that's how he gets that number. Así es como llega a ese número. And what we understand, Y lo que nosotros entendemos, if you start looking at these punishments, que si empezás a ver estos castigos, that each of those verses es que cada uno de esos versos and the punishment that's connected to it y el castigo que está conectado is associated with the reign of a king. está asociada con el reino de Did un we rey. mention the kings? Creo que mencionamos ya los reyes. Someone list out the kings? alguém pode dizer, ¿Alguien puede decirme los reyes? Brother Matthias? Brother Joachim? Hermano Joaquín. Do you know him? sabe, Manasseh, I don't know the difference in English, but what So I'll just put Kim Vamos a poner and Kin. But in Portuguese, the changes, no, in Portuguese, the changes in the starting, this portion of the name, not in the Latin. Okay. It ends the same. Okay, yeah. So I'll put Kim and Kin Ele vai botar Kim, Shin and Zedekiah. e Zedequias. No inglês, o que muda é a função final, não o início. Is that okay? Tá tudo bem, tá todo mundo bem. ok. There are studies that go into the verses and show you how you can link them to the reigns of those kings. Hay estudios que nos muestran cómo podemos conectar los versículos con esos reyes, Manasés, Joaquín y Sedequías. So we know the punishment Entonces sabemos que el castigo begins with this king, comienza con este rey and we can mark the punishment y podemos marcar el castigo to a particular year, a un año particular. and it's the year 677. Y es el año 677. Everybody okay with that? ¿Todo el mundo concuerda con eso? And what the Millerites did, Y lo que los mileritas hicieron they realized es que se dieron cuenta that the punishment of God's people began with the punishment of Manasseh. que el castigo del pueblo de Dios comenzó con Manasés. And what did we read that Ellen White said about that? ¿Y qué fue lo que leímos que Elena de White dice sobre eso? What did she call it? ¿Cómo lo llamó? Chamou isso que ocorreu. Uma entrada, uma amostra. Una muestra. E
So this is an earnest. Oh yeah. Então esse é uma entrada. Entonces eso acá es una muestra, un pago inicial. Sister Barbara, Irmã Bárbara. Hermana Bárbara, this word mean earnest. ¿qué significa Entrada. esa palabra? As the mic is going to her, Enquanto o microfone Cuando el can micrófono someone give us llega, the reference that we went to? ¿alguien nos puede dar la referencia a la que Spirit of fuimos? prophecy reference. La referencia del espíritu de profecía. PK382.3. PK382.3. Você tem por So we'll find it in the Portuguese in a minute. A gente vai encontrar. En un minuto lo encontramos en portugués. Quanto? Não. É 382. It's 19. 196. En español es PR282.2. Sister Barbara, Irmã Bárbara. what does this word earnest mean? O que essa palavra. ¿Qué significa esa palabra? La verdad es que no me acuerdo. Sister Carol, Irmã Carol. Hermana Carol. No tengo la cita y yo tampoco me acuerdo. She doesn't have the code and she also doesn't remember. Brother Lewis, Hermano Luis. I can't remember if you were here when we did it. Não lembro se você estava aqui. No me acuerdo si estabas acá cuando hicimos eso. Oh, you were. You've got the reference. Ah, sí, sí, tiene la referencia. Como uma garantia. Como una It's like garantía. guarantee. É como Es como una garantía. Any other ways of describing it? ¿Alguna otra manera de escribirlo? like an anticipation. Como una anticipation. anticipación, Down payment. Pagamento. un pago, Is that one yourself? A type. un tipo. So, if we think about doing some kind of business deal, Então, se a gente Entonces, si pensar pensás en tipo de negócio, algún tipo we de might think of it negocio, as a deposit. a gente pode pensar tal vez puedes pensar en eso como si fuera un depósito. A deposit is a payment of money. Y un depósito es como, es como So if pagar you're un making dinero. $1,000 purchase, Entonces, si pediste hiciste una you compra de might give an $10,000, earnest or a deposit of $100. tal vez das un depósito de You know, $100. $100 is the same as 1,000. Y vos sabés que $100 es lo mismo que 1000. They're both money. Son dinero. Remember, who remembers what Brother Gabriel told us? ¿Quién se acuerda de lo que la hermana Gabriel nos dijo? You remember what Brother Gabriel told us? ¿Te acuerdas de lo que Gabriel dijo? About this word earnest. Sobre esa palabra, Because we're spoken about money and promise and down payments. sobre esa palabra, porque hablamos de dinero, de pagos. Microphone. microfone. Que con el acto de dar la mano hacía que fuera un contrato legal. Que o ato Que el hecho de dar la mano lo So hacía when un you shake contrato hands legal. with someone, it's a guarantee of the contract. Entonces cuando te das la mano con alguien es garantía de un We have contrato. this Christian concept of my word is my bond or my guarantee. Tenemos este concepto de mi palabra es mi garantía. é a minha garantia. And what was the Bible verse that Brother Eber gave us? Qual foi o verso? ¿Y cuál fue el versículo que la hermana Eber nos dio? Wasn't connected to this, but I did mention it. Mas ele mencionou. No está conectado, pero él lo mencionó. Anybody remember that? ¿Alguien se acuerda de eso? Que seu sim seja assim. So Matthew 5:37. Então, Mateus 5:37. Mateo 5:37. Please. Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedente do maligno. The other passage we could have gone to was James 5:12. E
E a outra passagem que a gente poderia ter ido seria El otro que podríamos We won't haber read ido that, era- but it es says the Santiago a gente não vai ler agora. 5:12. But he went to Matthew 5:37, Pero él fue a Mateo we've gone 5:37 to James 5:12. y podemos ir también a Poderia ir para Tiago 5:12. Santiago that- 5:12. Phrase is the same thing that when you give your word, it's a guarantee that it will happen. Esa frase es la misma, el mismo concepto que cuando das tu palabra es como una garantía. So we saw Então a gente viu that the punishment vimos begins in the history of Manasseh, que a punição ela começa na história Que de el castigo we comenzó know en what to en el mark tiempo de Manasés y sabemos lo by que this marcar concept of earnest. por causa de este concepto de muestra, What's going to happen to Manasseh would happen to the last king. que lo que le pasa a Manasés le va a pasar al último rey, That they'd be taken to Babylon. ele vai ser levado para Babilônia. va a ser llevado a Babilonia. Can you have the mic? Micrófono. Não sei se vai ser relevante para a lógica que estamos construindo, No sé si va a ser relevante para esta lógica, mas Efésios 1:14 pero Efesios 1:14 diz que Deus nos dá espírito. Peraí, não sei como que é português. Vou ver em português. Eu sei a palavra em espanhol e tenho certeza que é diferente em português. Então vou no sé las palabras en portugués. Ephesians 1:14. Efésios 1:14. Sim, Efesios 1:14. ok. Tá falando do Espírito Santo, o verso 13. El verso 13 está hablando del Espíritu Santo E o verso 14 fala que é o penhor da nossa herança. y el verso 14 dice que How it is in English? Earnest. Yes. Que é es o penhor las arras de nuestra Porque herencia essa monstra, o la garantía de nuestra herencia, que es esa So garantía this word entonces. earnest is exactly the same definition that the one that we've used from the Spirit of Prophecy. Entonces esa palabra muestra o garantía es la misma que usamos de And Elena tell de us White. what the earnest is, or the guarantee, or the down payment. Y decirnos cuál es la garantía o esa entrada, qué es Verse esa 14. garantía. El verso 14. Sister Shemaine, what does verse 14 say? ¿Qué dice el verso 14? Brother Philippe, if you've got that, Irmão Felipe, você está aí? tell us what this verse says. Diga pra gente o que esse verso está falando. Decirnos que él está hablando del verso. Que o Espírito Santo é uma amostra do que da promessa do It doesn't céu. say Spirit of Prophet. It doesn't say the Holy Spirit in the verse. Just tell us what the verse says. Ah, Decirnos lo que el versículo dice. é, I'll give you a point. garantia da nossa herança. Begin it with this. Ele vai te dar uma... Bom, começando Una pista comienza con A garantia da nossa esto, herança. com the guarantee of our heritage. la garantía de nuestra herencia. Okay, the earnest is the guarantee of our inheritance. Carry on. Já é adquirida. It's already ours. The verse doesn't say that in that way. So that's no El problem. verso no dice de esa manera. I just want you to say the verse in your own words. Eu quero que você leia o Solo verso quiero com que as próprias palavras. leas el verso con tus propias palabras. Is this word in the Portuguese? That one there. No. It doesn't give that context. It doesn't read that way at all. Might not be the same in the English. I'm just checking. It's different in English. Okay. Tal vez en inglés es diferente. Es Okay, diferente. I'll leave that then, Então a gente vai Entonces deixar, vamos a dejar eso. because the Portuguese doesn't read the same as the English. porque no português não Porque en é portugués igual no es igual que en In inglés. the English, no En inglês. inglés it says this thing dice esto acá Isso aqui, essa coisa,
which we're going to read in verse 13 that you said that was the Spirit. que leemos en el verso 13, que es el This Espíritu. thing is the guarantee Esto acá es la garantía of the inheritance that we're going to have. de la herencia que vamos a tener. And this guarantee Y esa is garantía going to be in place va a ser colocada until. hasta. Então, não até. So in the English it has this context of until Entonces en inglés tiene esa connotación de the hasta, redemption of the thing that's been bought, hasta que la redención haya sido or until comprada, God has actually purchased this thing. o hasta que Dios realmente compre eso. And the purchase of this thing is to His glory, the last part. Y eso está comprado para gloria So de Él. whatever that thing is, Então, qualquer que seja essa coisa, Lo que it's sea the que eso guarantee essa coisa é uma es la that garantía we have this inheritance. de que tenemos esta herencia, That guarantee will remain y esa garantía va a until the permanecer thing has been purchased. hasta que la cosa sea comprada. You see something in the shops, Entonces ves algo en el shopping, washing machine, un lavarropas, por ejemplo, and they've only got one left. y solamente queda una, You don't have the money, y no tenés el dinero, but you can get the money. pero podés But traer he el won't dinero, hold that washing machine for you. pero ellos no van a guardarte esa máquina. So what do? Entonces, ¿qué haces? So I give you the keys to my car, Le decís, bueno, te doy las llaves de mi which auto, is worth much more than the washing machine. que vale mucho más que la máquina de lavar, This is not now about some little deposit. This is a big issue. porque esto acá no se trata de un pequeño depósito, es un asunto serio. $500 washing machine, you've got a $10,000 car. Por una máquina de lavar de $500 tenés un auto de $10,000. So this important thing now becomes the guarantee Entonces esto acá, esta cosa importante se convierte en la until you actually garantía make the purchase. hasta que hagas realmente la compra. Tess, what is the thing? Hermano Matías, ¿qué es esa garantía? You said in verse 13 you told us what it was. En el verso 13 nos dijiste lo que era. Pode repetir a pergunta para ter certeza assim da dizer. Verse 14 says, which is, El verso 14 dice, or this is. lo cual He's es, asking what the this is. y yo pregunto, saber o que é isso. ¿a qué se refiere? O que é aqui? Esqueci qual é a minha própria referência. Qual era? Me olvidé cuál era mi propia referencia. Brother Felipe, are you sure it's the Holy Spirit? Hermano Felipe, ¿estás seguro de que es el Espíritu Santo? Or did you say that because he said it? ¿O lo dijiste porque él lo dijo? No verso 13 fala do Espírito Santo. El verso 13 habla del Espíritu Santo. He speaks about other things as well. Pero habla de otras cosas That's why I también. ask. Por eso pregunto. Brother Wilfred. Hermano Wikifer, Acho que é o Evangelho. creo que es el Evangelio. Okay, so that's why I asked, Que por eso pregunté. because I thought someone might pick that up. So you think it's the gospel, Entonces vos pensás que es el Evangelio and you think it's the Holy Spirit. Então ele acha que é o Evangelho e você acha que é o Espírito Santo. Brother Matthias, what you gonna? Irmão Matias, It's your verse. é o verso que você escolheu. Hermano Matías, ¿es tu verso? Acho que o Espírito Santo também. Ele tem que se interromper. Creo que es el Espíritu Santo también. So I like that verse. It's a good verse to go to. Ok, a mí me gusta ese verso, es un buen verso Explain the para ir. principle of what the earnest is. Explica el principio de lo que la garantía es. Then if anybody else has an opinion, No sé si alguien más tiene una opinión. Christ. Cristo. Christ? Oh, so we've got three answers now. La respuesta está en el So verso verse 12. 12.
Okay, so we've got three opinions, and it wasn't my purpose to study these verses in detail. Que tenemos tres opiniones, pero no era mi propósito que estudiáramos este Maybe we verso. can think about it. Tal vez podemos pensar sobre él. I think it's the Holy Spirit. Yo creo que es el Espíritu But I'm Santo, open to correction. pero estoy abierto a la corrección. But A corrección, perdón. yes, so it must be correct then if you agree. The most important thing I wanted to see was verse 14 and how that word is being used. Y lo más importante es que el versículo 14, queremos ver cómo es usado. Oh, you got a good verse. Aqui em 2 Coríntios, Es porque acá en 2 de Corintios, 2 Coríntios 1:22 diz: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1:22. 2 Corinthians 1:22. 2 de Corintios 1:22. Eu estou entendendo as suas aulas. Amen. Good. Same word, La misma palabra, 7 to 8. So contextually it all fits. contextualmente todo se G7 to encaja. 8, so same. É a mesma palavra hebraica, então tudo encaixa. Okay, so Mesmo contexto também falou. we saw the word earnest, Entonces vimos la palabra garantía and we saw that Manasseh was the guarantee that this punishment was going to move forward. y vimos que Manasés es la garantía de que ese castigo iba a And we avanzar. went to his grandson, Y después fuimos a su which is here, nieto, que está and aquí, his grandson's name was what? y el nombre del nieto era Mestre de Manassés. Josiah. Josías. Said? S-I-A-S. Like Josiah, without a name. S. Just S. A-S. Yeah. So this was Josiah. Esse era Josias. Entonces este And era we read another Josías. quote from Prophets and Kings. E a gente leu uma Y outra. leemos otra cita de Profetas y And here Reyes. we have a prophet. E aqui, Y aquí tenemos un profeta. Who's the prophet? quem que é o ¿Quién es el profeta? Huldah. Hulda. So Huldah the prophetess, Entonces Hulda, la profeta, she's going to tell him le va a decir that whatever they do now, que lo que sea que haga ahora, that this punishment cannot be reversed. que ese castigo no puede ser revertido. And he still repents, Y aún así se arrepiente. he still tidies up the kingdom, but it's not going to have any effect. Él aún así intenta resolver el reinado, And I just want to add, pero no se puede, pero quiero adicionar, you can't prove this, no puedes probar at least I esto, don't think you can, por lo menos yo no pienso que but I think there's puedas, strong circumstantial evidence pero creo que hay evidencias circunstanciales muy fuertes that this female prophet de que esta profeta, mujer is the femenina, person who teaches and trains Daniel es la persona que le enseña y que entrena a Daniel before he gets taken captive to Babylon. antes de ir a Babilonia cautivo. So we're in the same kind of time period. Está más o menos en el mismo periodo de So tiempo. I think that's interesting Entonces yo creo que eso es when you interesante think of the prophetic significance of that. cuando pensamos en la evidencia profética de eso, That the person who is the premier figure in the captivity story que la persona que es la figura principal del trained cautiverio by a female prophet fue entrenado por una profeta who mujer, is the same prophet que es la misma profeta, that dialogues with Josiah que tiene un diálogo con and explains Josías to him what's about to happen. y le explica lo que va a acontecer. So the Millerites are going to take this 677 Entonces los mileritas van a tener ese año aquí, and they're going to 677, add
2520 onto it, and they're going to get to 1844. Y van a adicionar más, 2520 años más y llegan a And that's how 1844. they're going to use this chapter. Y así es como van a usar este capítulo. They're not going to do any of the detailed work that we've just done. Ellos no van a hacer ningún trabajo detallado como It's worth nosotros. your while studying Miller's material to understand his logic. Y vale la pena mirar el material de Guillermo Miller para entender la lógica de él. We understand that this prophecy No. is a part of a cluster, Nosotros entendemos que esta profecía es parte de un conjunto and that cluster of prophecies, there's three of them, are given in this chart. y esa acumulación, ese conjunto de profecías, hay tres aquí en este diagrama. 2520, Estos 2520, 2300 days, 2300 and the 1335. y 1335. And he's going to base them upon three commencement dates: 508, Y los va a basar en tres fechas de which is inicio. this one here, 508, que es esta acá, 457, 457 and 677. y 677. So it's based upon those three commencement dates. Entonces es basado en esas tres that fechas all end in the same point, que todas terminan en el mismo punto, 1843, 1843, 1843, 1843, that he's going to base his whole message upon. y en eso lo va a basar todo su mensaje. So when we began to pick up this story about the 2520, Entonces cuando comenzamos a tomar esta historia de los 2520, 14 years ago, hace 14 around años, 2005, alrededor del 2005, we researched the Millerite logic, nosotros buscamos de nuevo en la historia millerita basically accepted it. y básicamente la There's a aceptamos. bit more to the story, which I'll add later. Hay un poco más sobre esa historia que voy a adicionar después, But when we took up their logic pero cuando tomamos su lógica and started promoting the 2520, y empezamos a promover a los 2520, began to receive resistance from the church. empezamos a recibir resistencia de la iglesia. And they had a couple of arguments. Y ellos tenían un par de argumentos. One of them is an argument of grammar, Una de ellas es un argumento de gramática o contexto, and the other one is the argument y el otro es el argumento. that if it was such a important prophecy, why would Ellen White not mention it? Es el argumento de que si era tan importante, ¿por qué la Diana White no la mencionó? And I think all of us are familiar with that second argument, but we may not be familiar with the first. Y creo que todos estamos familiarizados con ese segundo argumento, tal vez no con el primero. So the first argument, this argument of grammar, Entonces ese argumento, el de is gramática, basically the argument that we've been addressing here. es básicamente el argumento que abordamos And we aquí. can break it down into two words. Y lo podemos resumir en dos palabras. Duration Es un argumento sobre duración or intensity. o intensidad. And this is the word time. Y esta es la palabra tiempo. So most Adventist scholars Entonces la mayoría de los say adventistas this is to do with teólogos intensity, dicen que tiene que ver con intensidad not duration. y no duración. And this movement's argued against the church on this issue for a number of years. Y este movimiento ha argumentado en contra de la iglesia por muchos años. So we've spent a few hours looking at this now, Entonces pasamos unas horas mirando esto and I just want to remind us my purpose of looking at this y quiero que nos acordemos que el propósito al is mirar not to be esto critical of anyone, no es ser crítico con nadie, the church or this movement, ni con la iglesia ni con este movimiento, but just to see or to demonstrate sino que solo para ver o para demostrar how easy it is qué fácil que es to come to an incorrect conclusion. llegar a una conclusión errada. At least what I think is an incorrect conclusion. Por lo menos lo que yo pienso que es una conclusión I'm incorrecta. assuming
a fair proportion of us in this room Entonces yo asumo que una gran proporción de nosotros en este salón considerável de nós nesse ambiente have never been confronted with these arguments. nunca hemos sido confrontados con estos Or I know argumentos, others have. pero sé que otros sí. So for those who haven't, Entonces para aquellos que nunca who lo didn't come to fueron this study with an opinion, y que no llegaron a este estudio con how una would you opinión, describe what that time was? ¿cómo describirías lo que ese tiempo Do es? you understand it as intensity or duration? ¿Lo entenderías como intensidad o como duración? idade ou como duração? Put your hands up. And no one had an opinion. No one's got an opinion. They don't know. Nadie tiene una opinión, no saben. ¿Puedes repetir la pregunta? The church teaches that this phrase 7 times A igreja ensina La iglesia enseña que esa frase 7 veces is to do with intensity. tiene que ver con intensidad. This movement we teach that it's duration, Y este movimiento enseñamos que es duración, this calculation. este cálculo. And we use the argument of duration Y nosotros usamos ese argumento de based duración upon the context of the relationship between chapter 25 and chapter 26. basado en el contexto del capítulo That it's 25, all connected to the yearly Sabbaths. que tiene conexión con el año sabático. And I think I've demonstrated Y creo que he demostrado that chapter 26, que el capítulo which is all 26, of this, que es todo esto aquí, it does go into this, y entra un poquito acá, but chapter 26 is connected to chapter 25. pero el capítulo 26 está conectado al capítulo 25 Bookended between these two concepts. y está marcado en ese contexto. demarcado por esses dois conceitos. It starts and ends Comienza y with termina time, con tiempo. and not just any time. It's this specific concept of the Sabbath times, the Y land no Sabbath. solamente, y no es cualquier tiempo, es un concepto específico del descanso So sabático. we've discussed that. Entonces discutimos We eso, all can see it, hopefully. todos lo podemos ver, espero. So my question is: Entonces mi is the pregunta second es, punishment the 7 times ese segundo castigo aquí, 7 subject of tiempos, duration or intensity? ¿es un tema de Segunda punição, ela trata de duração. duración o intensidad? Brother Medius. Irmão Camilo. Before I was convinced that it was time, Antes de eu estar nesse estudo era o tempo. but now, Antes pensaba que now era tiempo, after these studies and the logic, I'm starting to think that the original intent was not duration, but intensity. Mas depois de eu estar después de estos estudios estoy empezando a pensar que no se trata de duración, sino que de intensidad. é falar de intensidade. Sister, you know? Irmã Yu, Hermana Yumi, Eu concordo com o Emilis. she agrees. yo concuerdo contigo. Eu nunca tinha estudado assim Levítico mesmo. She never had to Nunca estudié Levítico Já tinha visto 26. uma coisa ou outra. had seen a thing in He visto una cosa o la otra. Eu sempre achei que fosse duração. Siempre pensé que era duración. Aí quando você mostrou isso eu fiquei um pouco confusa. Cuando mostraste eso quedé un poco confundida. Mas com as explicações durante as aulas, eu percebi que é intensidade. Pero en las explicaciones percibí que es intensidad. Hermana Lara, Que parece que eu entendi. Pode estar por lo errado. que entendí, puede estar É que tem a errado. ver com os dois. Es que tiene que ver con los dos. Show me the duration here. What's Mostrame the la duration these 7 times here? duración acá. ¿Cuál es la duración de esos siete tiempos aquí? Olha, eu nunca estudei isso muito a fundo. Yo nunca estudié eso muy a fondo. Mas, se eu não me engano, eu posso estar enganada.
pero si no estoy Tenho errada, 70 anos aí. son 70 años. But there's a 70 years here, 70 años aquí, Creio que and sim. here, y aquí, and here, y aquí, and here. y aquí. You can mark 4 70 years. Puedes marcar 4 70 Eu acho años. que tu pode dizer isso melhor que eu, mas acredito que sim. And where'd you get the number 70 from? ¿Y de dónde sacas el número 70? Or you Eu just acredito que tem made alguma it coisa a ver up? com 7. Eu acho que tem alguma coisa a ver com 7, mas Quiero que tiene algo que ver con 7. o que tu Okay, so you acha? just put a 0 at the end of it. Entonces solo colocaste un 0 al final. Eu acho que quem fez isso não fui eu. As Remedius didn't. El hermano Emilias no And the fue. Millerites didn't. Y las Milleritas tampoco. So you must be the one. Entonces vos debes O ser Parminder. la que hizo eso. O Parminder. If we can break for Sabbath, to open Sabbath, Ok, si podemos comenzar para empezar el sábado. Hermana Shimei, question or you responding to my question? ¿tiene una pregunta o querías responder algo? On what we just said. I understand the intensity between verse 18 up to 23 and onwards. Yo entiendo la intensidad del... But my concern when I look the chart, Pero mi preocupación es cuando miro I el see the diagrama, duration. yo veo la duración. When I read 2 Chronicles 36, I see duration. Y cuando... Sorry, you read what? When if I read the two Chronicles, second, thank you. Second Chronicles, I see Y si leo duration. So maybe I Segunda de can Crónicas, understand what también veo duración. said, but for me it's a little bit confused. So let's stop there. Yeah. Entonces vamos a parar. Cuando voy a Segunda de Crónicas 36, veo duración, entonces no sé si entiendo muy bien. So if you go to Leviticus 26, Entonces si vas a Levítico 26, verse 34, verso 34, are you there? It begins with the word then. comienzo con la palabra entonces. What is that? Where does that then place you? ¿Y en dónde te coloca esa palabra entonces? What's previous? ¿Qué es lo que hay previamente? I guess verse 23. Why'd you pick verse 23? ¿Por qué el verso 23? Because it's just previous 24, that's all. But we will- 34, I mean 34. 33, 4, pardon. El 34. Yes, so where it starts, How far are you going to go back when it says then? ¿Cuánto más atrás tenemos que volver para entender ese entonces? Don't follow mine, follow what you read. Se eu seguir seu exemplo, ele falou, não, não seguir meu exemplo, você cita ali. Yeah, you have to start at the beginning of the curse. Tem que começar, voltar no começo da maldição. So where do you want to begin that then? Então, onde é que fica? Entonces, ¿cuándo querés comenzar ese entonces? Something, then that happens. What's the thing that precedes it? ¿Qué es lo que lo precede? Então, ao virar para você, o que é essa coisa que precede? Maybe we might start at the first one, maybe. Give me the verse. Dame el versículo. A primeira vez que fala, verso 2. El, So Sister Shimei is el saying, 18. Entonces la hermana Shimei está diciendo que entonces, then, so then, in entonces, verse 34, del versículo 34, is preceded es precedido by verses 18. por los versos 18 al 33. Is that what you said?
¿Eso es lo que decís? But he told me no, it's not correct. Who told you no? Somebody. ¿Quién me dijo que no? ¿Alguien? If you're going to consult, you need to sit together. Si van a consultarse, tienen que sentarse So, juntos. you want to change? Entonces, ¿quieres cambiar? No. Verse 34 Verso 34 says, "Then the land will enjoy rest." dice que entonces la tierra disfrutará de sus sábados. You have to go back when the verse talk about the rest of the land regarding the Sabbath. Entonces tenés que volver a donde la tierra comenzó a descansar Which verse? sus sábados. I don't know, chapter 25 maybe? I don't know. So you want to go even further back? ¿En cuál versículo? ¿El 25? But ¿Más I atrás haven't querés got ir? the chapter on my head, so that's why I don't know. Todavía no estoy cerrada en mi verse 2, respuesta. if you keep my no, I don't know. No sé. So go to verse 34. Entonces anda al versículo It 34 says, "After this thing." y dice, después de esta cosa, You agree with that? Then. ¿concordás con eso? Then means after this thing. Entonces significa después de esto. After this thing, what will happen? Después de esto, The land ¿qué will, es lo que acontece? Will have his Sabbath. La tierra How va a is the poder land descansar going de to sus enjoy sábados. Sabbath? ¿Cómo es que la tierra va a disfrutar de sus sábados? How? Why? What causes that? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué produce eso? Because the people will be in captivity. Porque el pueblo va a estar en So if you go to cautiverio. verse 18, Entonces si vas al verso 18, 21, 21, 24, 24, do you see all the people being rounded up and going into captivity? vos ves a todo el pueblo siendo llevado cautivo. Yes. That they all leave the land. Sí, que todos salen de When la you see that tierra. happening, in which curse? ¿En cuál maldición ves a eso acontecer? You don't even need to go to the verses No necesitas ni siquiera ir a los versos. if you agree with Manasseh, Kim, Kin, and Zedekiah. Si concordás con Manasés, Joaquín, Joacín y Sedequías. If you don't agree with that, then you can read the verses. Si no concordás con eso, podés leer los versículos. Comienza con Manasés y termina con Sedequías. Entonces en la historia de All the Manasés, people leave Israel so the land can rest. todo el pueblo sale de Israel para que la tierra pueda So descansar. it can't be verse 18 then. Entonces no puede ser el verso 18. It can't start in 18. No puede empezar en el 18. Captive who left. Pero algunos Does the 70 cautivos years salieron. start in the history of Manasseh? No, it Los starts 70 años comienzan en la historia de it Manasés. starts under Zedekiah. No, comienza con Zedekiah is Sedequías. not verse 18. Sedequías no es el verso It's 18. 28. So verse 34 doesn't go all the way back to verse 18. Entonces el verso 34 no vuelve hasta el verso 18. If you read verse 28, Si lees el verso 28, we won't read it. no lo It vamos a just says leer. that the bread is going to be broken. Solamente dice que el pan no va a tener más. If you wanted to check what that was referring to, Y si quisiéramos chequear a lo que se refiere, you'd go back. No, we won't. It'll take too long. We're in verse 28, estamos en el verso 18. and then verse 28 is what the punishment is. After verse 28, it describes what the punishment looks like. Después del versículo 28 describe el castigo. 29, El 29 they eat the flesh of their children. comen la carne de sus hijos. If you look at the context of that, Si when miramos it el says eat contexto the de flesh eso, of your children, this is talking about the death of Zedekiah's children. cuando comen la carne de sus hijos, habla de la muerte de los hijos de Verse Sedequías. 30, Y el verso 30, all their places of idol worship are going to be destroyed. todos los lugares de idólatras son destruidos. All the cities are going to 31, be laid waste. todas las ciudades destruidas. Now,
we read Ahora nosotros 2 leímos Chronicles 36, Segunda de Crónicas 36, verse 21, verso 21, if you remember. si te acordás. If you were to read verse 19, Si leyéramos el verso 19, it says, they burnt the house of God, they break the wall of Jerusalem, and they burnt all the palaces. dice que quemaron la casa de Dios, derrumbaron a Jerusalén y todos los palacios fueron quemados. Y es lo que acontece en el Verse verso 32 31 y en el verso 32, of Leviticus 26 el versículo says, the 32, land will be brought into desolation, dice que la tierra será asolada and your enemies will be surprised. y los enemigos se van a pasmar de 33 ella. Y el says, I will versículo scatter you among the heathen, which means I'm going to take you out of your land. 33 dice, y los va a esparcir entre las naciones, que significa que los va a sacar de And la then tierra. verse 34 Y el 34 says, once you leave, then you have this 70 years. dice, una vez que salgan, van a tener esos 70 años. So all I'm saying is, Entonces, todo lo que at estoy the end of diciendo all of this punishment, es que al final de todo este castigo, that you have 70 years of captivity. que vas a tener 70 años de Agree cautiverio. with that? ¿Concordás con eso? So all of this is not duration. Entonces, todo eso no es This duración. is just punishment after punishment that ends Todo eso es un in a castigo que 70-year termina captivity, en el cautiverio de which is 70 based años, upon a 490-year probationary time. que está basado en un periodo de prueba de And the 490 años. context of this Y el contexto de eso is based upon chapter 25. es basado en el capítulo 25. But this 7 times here is not duration. Pero But your eso acá no se trata de duración. That when you look at the chart, it's about duration. Pero tu argumento es que si miras el diagrama habla de duración. But the chart Pero el doesn't diagrama talk about any of this information. no habla de nada de esta información. That's why I trace the point, because on the chart is duration and in your demonstration is intensity. Por eso hice la pregunta, porque en los diagramas habla de You duración y say acá no. the chart is duration, Pero dijiste que el diagrama era duración and then you frame it like it's my demonstration. y lo formulaste como si fuera tu I want demostración. to ask, what is your demonstration? Y quiero preguntarte cuál es tu Because you demostración. use the word demonstration like it's a performance. Porque usaste la palabra demostración como si fuera una... So it's a Algo que está demonstration haciendo of what que- the verses teach. ¿Qué es demostración? ¿Es lo que los versos enseñan? So what is your demonstration of what these verses Entonces, teach? ¿cuál es tu demostración de lo que estos versos enseñan? I'm not in a disagreement of what you have drawn in the board. No estoy en desacuerdo con lo que pones en el I do cuadro, en understand pizarrón, the intensity, pero yo de hecho entiendo la but intensidad, at the same time I thought you were saying that there is no direction at all in the 25-20. So pero al mismo that's why I tiempo, mentioned the chart. al mismo tiempo parece que decís que no hay ninguna So medición de now- 2520. Let me stop. The Permitime pararte ahí. 2520 is not in Leviticus 26. 2520 no está en Levíticos 26. You agree with that? ¿Concordás con eso? You agree it's not in Leviticus 26? ¿Concordás con eso? Que no está en Levítico What you have in 26. Leviticus 26 is something that says 7 times. Lo que tenés en Levítico 26 es algo que dice 7 You veces. can't go into the Hebrew to make it 2520. No podés ir al hebreo y hacerlo It's a 2520. construction Es una which they construcción then put onto this chart. que después ellos colocan en este diagrama. But the question I ask is, what was that 7 times in this chapter Pero la pregunta que yo hago es, ¿dónde están esos 7 tiempos en este capítulo? ¿Dónde están was it simbolizados? symbolizing 2,500 years or something different? ¿Hay algo que simboliza 2500 años o algo diferente? So my next question then, Mi próxima pregunta es, You're not going to answer my question. no vas a responder mi pregunta. well, I don't want to take too much time, but
but the 2520, you find it where now? ¿Dónde es que encontramos los 2520? En este diagrama. That's why I keep looking at it. I know. You don't find it in Leviticus 26 No lo encontrás en Levítico 26, unless you can see where you see it. a menos que me puedas decir dónde los ves. Where do you find it in the? Because I think In that the- we in the Bible where you find it because we En la Biblia, ¿dónde es que we los took some encontrás? the symbol of seven time as you 7. seven and we Siete. say a time. We go to in the story of Nebuchadnezzar, Daniel Nosotros 4. fuimos para la historia de To show Nabucodonosor, that seven is seven time. que dice que 7 es 7 So tiempos. a time is 360. So 2520. In Daniel Y un chapter tiempo es 4, 360. Y en el what does 4, it say? ¿qué dice? 7 or 7 times? 7 o 7 tiempos. In French, it's seven times. Sept ans. So yeah, but No. it's the same word in French and English when I say times. In Hebrew. No, en hebreo. Not interested in the French, No me interesa el francés, because in the French it says 7 times in this passage. In fact, it doesn't. porque en el francés dice 7 You don't have to tiempos. check. En Levítico 26. Hebrew, Daniel 4 Daniel is 2 4 words. son 2 palabras. 7 times. 7 tiempos. Leviticus 26 Levítico is just 26 7. solo es 7. They're not the same subject matter. Y no se tratan del mismo asunto. You had a second question? Gracias. Or that was it? ¿Tenías una Brother otra Daniel. pregunta? Hermano Daniel. I agree with your application of Leviticus 26. Concuerdo con tu aplicación de Levítico 26, But Stop for a minute. pero para un Tell me minuto. what your application is. okay. Decime cuál es tu aplicación. 7 is the symbol of complete, perfect, oath, promise. 7 es un símbolo de completo, perfecto, juicio, Promesa. promesa. But if we go to the rule of first mention, Pero si the vamos a la first regla de la mention we primera have in the mención, Bible of the number 7 is the 7 days of creation. la primera mención que tenemos en la Biblia es So los 7 7 is días also de la associated with creación. time. Entonces el 7 también Also, está if you go asociado to con the history tiempo. of Joseph, También si vamos a la historia de I don't know José, where Joseph take the idea that a cow equals a year. no sé de dónde José sacó la idea de que una vaca es un año. He made it up. Él lo inventó. Okay, You so agree with that? yeah, ¿Concordás con okay. So Just I don't have a problem with prophets making stuff up. eso? Entonces yo no tengo ningún problema de que los profetas But he inventen didn't get a cosas, cow equals year. pero él no dijo, no tomó una vaca y dijo que era lo mismo que un año. okay. But the idea that I want to place is that the number 7 also means time. Pero la idea que yo Yes. quiero colocar That- es que 7 significa tiempos. So Brother Wesley, Entonces, hermano Wesley, Brother Daniel wants to use the concept of first mention. el hermano Daniel quiere usar el concepto de la primera His mención argument is the first time you see the number 7, y su argumento es que la primera vez que it's usa el número attached to 7 the story of creation. está conectado con la And historia de la because it's the creación seventh day, y como es el séptimo día, he says, therefore you can associate the number 7 with time. entonces puedes asociar el número 7 con tiempo. Is he using the rule of first mention correctly? ¿Será que él está usando la regla de la primera mención correctamente? Is he making a correct application? ¿Está aplicándola correctamente? Not sure. I think the number 7, the rule of first mention is related to the day, not the period of time. No estoy seguro, pero creo que la palabra 7 está relacionada con un día y no con un periodo de tiempo. Is it the verse that you're saying, like the 7th day? ¿Ese es el verso que estás hablando? Si miras para los 7 días de la creación, Okay, I need to see the verse. precisaría ver el verso. But
My logic is not just the creation, it's the creation and the dream of Pharaoh. Pero mi lógica no es sobre la creación, You sino que said sobre el sueño rule de of Faraón. first mention. O dijiste la regla de la primera mención. Why did I say that? 5:7. Vamos para Génesis 5:7. Genesis 5:7. Génesis First time you see the 5:7. word 7. La primera vez que ves el verso 7. You read that to us, Brother Daniel. Léelo, hermano. E viveu 7 depois que gerou a Enos 807 anos e gerou... So to explain the rule of first mention for us, please. Entonces explica la regla de la So primera mención. I think I misused the rule of first mention. Creo que usé mal la regla de la primera mención. What I would like to see is the first time when you see the 7 in the Bible Lo que quería decir es que cuando sé... is in the 7 days You of want to go creation. to Genesis 2:2. Entonces vos querés ir a Génesis 2:2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. So it says the seventh day. Entonces dice el Now you séptimo want to día connect that with time. y querés conectar eso con tiempo. So I'll give you another example of first mention. Yo te voy a dar otro ejemplo de primera mención. Genesis 3:22. Génesis 3:22. You read Genesis 3:22. Before you read, Antes de que leas, this is the first mention of the word hand esta es la primera mención de la palabra mano. for everybody. So you read it to us. Então Você lê, disse né? o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. So I'm going to use your system. Entonces yo voy a usar tu sistema. And what's that hand being used for? ¿Y para qué se usa esa mano? To take the of the Picking tree of fruit. life, yeah. Para So agarrar the symbol frutas. of hand Entonces el símbolo de means manos gardening. significa hacer jardinería. This is so the symbol when you say anywhere you say hand, it's always referring to gardening. Entonces siempre que es una mano se refiere a Is that how you want to use jardinería. the rule? No. Es así que como querés usar la regla. Because No, ¿por when you qué? took the word 7, Porque cuando usaste la palabra and 7 because it's connected to the cycle of 7 days of creation, y como está conectado a los 7 you ciclos de only la say 7 creación, is to do with time. quiere decir que el 7 tiene que ver con tiempo. Okay, but how do we get the idea that 4 is destruction? ¿Cómo entonces tomamos la idea de que el 4 es la destrucción? Because you see its contextual use. Porque ves el uso I contextual. would, if you're going to go to Genesis 3:22, Entonces si querés ir a no, not Génesis 3:22, 2:2, 2:2, on the seventh day, en el séptimo día, what happens? ¿qué pasa? He rests from the 7 days of creation. What happens? ¿Qué pasa? He doesn't rest on the 7 days of creation because there's only 6 days of creation. Él no descansa en el séptimo día de la creación porque solo son 6 días de On the creación. seventh day, En el séptimo día, he ends his work, Él termina su which trabajo, is su the obra, symbol que es un símbolo of completion that we have here, de completitud que tenemos aquí. not connected to the symbol of time. No está conectado al símbolo de tiempo. Its contextual use in Genesis 2:2 is to do with rest. Su uso contextual en Génesis 2 tiene que ver con descanso, It's not to do with time. no tiene que ver con tiempo. And how you would prove that, Y la forma que probarías eso you should be able to get that concept es porque deberías tomar ese and concepto apply it in every single time you use the word 7. y aplicarlo cada vez que usas la palabra, palabra 7. Y no consigues If you hacer take eso it to time, si decís que or if you 7 take it to es tiempo gardening. o si mano jardinería. when you're going to use the rule of first mention, you need to be careful how you use that rule. Cuando vas a usar la regla de la primera mención tenés que ser cuidadoso de cómo la vas a usar. It's not as easy just to say it's
the seventh day, therefore it's connected to time. No es tan fácil como decir que es el séptimo día, entonces está conectado con Just like tiempo. it's not that easy to say the hand is picking fruits, that's what it means. Así como no es tan fácil decir la mano está agarrando Does fruta. anybody know what the symbol of hand is? ¿Alguien sabe lo que el símbolo de mano es? It's even simpler than that. Es más simple que eso. Power. Poder. It's a symbol of power. El símbolo de poder. The ability to reach out and do something. La habilidad de alcanzar y agarrar algo. Becomes the extension of your will. Se torna una extensión de tu That's the voluntad. proper usage of first mention in this example of 322. Y ese es el ejemplo adecuado de la regla de la primera mención en Génesis 3. And 7 Y el 7 is a completion of a work. es la completitud de And una it's even more obra. than the completion of a work. Y es más que la Because the work was completación de completed una in obra, 6 days, not 7. porque la obra fue completa en 7 días, So even if you en just 6 días, no en completion, it's a 7. simplistic definition of that word. Entonces, si simplemente hablas de completar, es una It definición has the symbol, simple, it has the context of sacredness there. porque tiene ese concepto de santidad. So I don't think it's the correct usage to use 2:2 to make your Entonces no creo que es un uso correcto usar Génesis 2.2 para ese argumento. Your other argument was Joseph is going to say a cow Y tu otro argumento era que José va a decir que es una is vaca, a year. que una vaca es un año. That's like me saying Eso es como que yo diga, this is a year as well, esto es un año también. when everyone knows full well that it isn't. Everyone knows Todo el mundo sabe it doesn't mean year. que no significa año. It's a construction that someone puts together. Es una construcción que alguien hace. Which doesn't have a problem. And there is not a problem in doing that. Y no hay problema al hacer eso. I don't have a problem for doing that. Yo no tengo problema al hacer eso. My issue is not whether we have a problem doing that. Mi cuestión no es si tenemos un My problema o no question al was, hacerlo. what was Moses doing Mi pregunta es, ¿qué es lo que estaba haciendo Moisés when he said 7 cuando él dijo 7 and someone added the word time to it? y alguien añadió la palabra tiempo? What did Moses mean? ¿Qué quiso decir Moisés? Yeah. He just gave the symbol number 7 that we are seeing the characteristics. Simplemente dio el símbolo 7, vamos a ver las características. And we have, even though if you don't agree, if you don't think Genesis can be a symbol of time as you showed. You still think that it does? Y a pesar de que no concuerdes que Génesis puede ser un Not símbolo just de with tiempo, Genesis, but if todavía I pensás que think puede in the ser. history of Joseph, I think 7 can symbolize time somehow. Yo creo que en la historia de José, 7 puede 7 does not significar tiempo. symbolize time. No, 7 no simboliza tiempo. Cow symbolizes time. Una vaca simboliza tiempo. 7 cows. 7 vacas. 7 years. 7 años. If it was 6 cows, Si eran 6 you'd vacas, say 6 would symbolize time. dirías que 6 significa tiempo. I see the point. Yo If veo it el was 6 punto. cows, what would you say? Si fueran 6 vacas, ¿qué dirías? Say 6 years. Dirías 6 años. Because cow is year, not 7 is year. Porque vacas es años, no 7. Yeah, I see that. I'm well aware Yo estoy bien consciente of those arguments that we use. de esos argumentos que nosotros usamos. But the way that they're given, Pero la forma en la que son dados they look seductively charming. son seductores. But on closer examination, are they legitimate? Pero si los examinamos más de cerca, ¿será que son legítimos? You know, if I have a theory Si yo tengo una teoría that
this was 2,500 years. Que esto acá son 2500 I'm años. going to look in the scriptures to try and defend or bolster that theory. Yo voy a buscar en las escrituras para intentar defender eso, esa teoría. And that's what we've done Y eso es lo que hicimos in those two examples that you gave. en esos dos ejemplos que diste. But in both examples, Pero en ambos ejemplos I think it's easy to see creo que es fácil ver that a cow is time, not the 7. que una vaca es tiempo, no el And 7. in Genesis, Y en Génesis, the 7 is connected to rest, el 7 es conectado al descanso, not time. no a tiempo. Anyone else? ¿Alguien más? Brother Gabriel. Hermano Gabriel, Microphone somewhere? el micrófono en algún lugar. The question I have La pregunta que yo tengo, is, what does this mean for us as a movement? ¿qué significa eso para nuestro I'm well movimiento? aware that we spend, I don't know, years, decades defending the application of duration. Porque pasamos años defendiendo la aplicación de duración. I just open quickly the FAQ. Porque abrimos rápido las preguntas frecuentes de Future for America. Many pages written. Muchas páginas escritas. When I entered into the movement and realized it more, well, when I started actually watching some videos, studying, I know there was much about it. 2520 was being preached. Cuando entré en el movimiento, vi que muchos. And the point I get out of this, El punto que yo quería that tirar this prophecy in its application of duration had been forgotten. es que esa aplicación de duración And it was, era I would say, olvidada. was brought back into remembrance by this movement. Y yo diría que fue traída de vuelta por este movimiento. But still, we were making a very strong point against the application of intensity. Pero a pesar de eso, creo que siempre hicimos un argumento fuerte contra la aplicación de que sería So my intensidad. question is, again, for us as a movement, how do we stand there, having now made years-long efforts of pushing the idea of having only the element of time? This prophecy. La pregunta es cómo quedamos como movimiento habiendo pasado años defendiendo la idea de que se trata sobre intensidad. So let me summarize the question as I understand it. Entonces, permítame resumir la pregunta como yo la entiendo. When we started discussing the 2520, Cuando empezamos a discutir los 2520, más o menos en 2005, the study was relatively straightforward. los estudios eran bien And what it directos. essentially did was introduce these charts into the movement's message. Y lo que hicimos fue básicamente introducir ese mensaje, esos diagramas en el movimiento. No digo que es la primera vez que tenemos conciencia de esos diagramas, But they became a subject of conversation or even a subject of controversy now because we began to push these charts. pero se volvió un asunto de controversia que empezamos And we did that a colocar esos really diagramas. because of the 2520. Hicimos realmente eso por causa de los If you're 1520. aware, not long afterwards, another chart was introduced. Y si sos consciente, un poco después, otro diagrama fue introducido, el de 1863, Designed to counter what we were teaching. que fue diseñado para contrarrestar lo que estábamos So when we enseñando. started talking about the 2520, Entonces, cuando empezamos a pensar de los 2520, it caught people by surprise in the church, en la iglesia tomó a las personas de and por they began to sorpresa investigate how this thing could have been missed for so long. y comenzaron a investigar cómo esto podría haberse olvidado por tanto tiempo.
Y primero que las personas hacían, yo creo, is not only consult theologians, es no solamente consultar a los teólogos, but also to consult the spirit of prophecy. sino que al espíritu de profecía también. People began to do that, they realized that she never really mentions this prophecy. Y cuando las personas comenzaron a hacer eso, se dieron cuenta que Elena ni siquiera menciona eso. And so there was, as I said before, a discussion about the spirit of prophecy and her silence on the subject. Y como yo dije antes, había una discusión sobre el espíritu de profecía y su So silencio. we were forced to give a response for that, an argument against them. Entonces fuimos forzados a dar una respuesta a ese argumento. And then the second line of attack was this theologians. Y la segunda línea de ataque eran estos And teólogos. that was based upon grammar, Y eso se basaba en how gramática, Hebrew works, cómo el hebreo and how the funciona structure of these verses are tied together. y cómo la estructura de esos versículos está Then we amarrada. began to fight on that issue. Y ahí comenzamos a luchar sobre ese asunto. And as you say, we spent a long time doing that. Y como mencionaste, pasamos mucho tiempo And haciendo today eso. it's not really an argument anymore. Y hoy ya no es un argumento, In ya, fact, ya all no the es más un 2520 argumento. is used for now is a litmus test. De hecho, para lo único que esos 2520 son usados es como un test Because nobody really argues de whether it's true or tornasol. not. They don't argue whether it's true or false. O teste de tornação. Eles não argumentam mais se é verdade ou erro. No es They just argumento say más if si you ya es believe the verdad o no. 2520 we'll disfellowship you. Ellos básicamente dicen, si creen los 2520 te vamos a The desglosar. arguments have already been made. Los argumentos ya fueron So hechos. the question that Brother Gabriel's asking is, if this is correct, La pregunta que Gabriel hace, si esto es this correcto, study that we've done, este estudio que what hicimos, are the implications of that ¿cuáles son las implicaciones de eso? about our self-awareness, who we claim to be, Sobre quienes decimos que somos, about the last decade of fighting that we've had? sobre la última década de lucha que What do tuvimos. we do with that? ¿Qué hacemos con eso? I guess my initial answer is, I have no idea. Yo creo que mi respuesta inicial sería no tengo The idea, first thing we need to assess is whether or not this is correct. porque lo primero que tenemos que pensar es ver si esto es correcto o no. We're human beings, Cuando los seres and we have humanos, a really bad habit, somos seres humanos y tenemos un mal all hábito, human beings do. como todos los seres humanos, We want to know the consequences queremos saber las consecuencias before we know what is truth. antes de saber cuál es la verdad. I think most of us Entonces yo creo que la are going mayoría de to be unwilling to nosotros say, is it intensity or duration? no estamos dispuestos a decir si es intensidad o But you duración realize what the consequences of that is. hasta que nos demos cuenta de cuáles son las consecuencias de eso. And that's a really dangerous way to approach both the study of the word and life in general. Y esa es una forma peligrosa de abordar la vida en general y el estudio de la palabra. Let me give a story, Permíteme dar una historia, parable. una parábola. You tell someone about the 2520. Le decís a alguien de los They say, 2520 that sounds interesting. y te dicen, parece interesante. What will they more than likely do? ¿Qué es lo que probablemente van a They'll hacer? go to their pastor Van a su pastor and say, this 2520, explain it. y le dicen, estos 2520, And they'll explícale. say, Y van a decir, it's crazy, don't believe it. es una locura, no lo The creas. consequences of this are bad. Porque las consecuencias de esto son malas. And what do we say to the people? ¿Y qué le decimos a las personas? What's our argument? ¿Cuál es nuestro argumento? We say, you Decimos, sinful, foolish person, persona pecadora y how dare you go insensata, to a man to ask how to interpret the word of God? ¿cómo te atreves a ir a un hombre y preguntarle y pedirle que interprete la Just palabra de read Dios? for yourself. Solamente lee por vos mismo. Make your own decision. Toma tu propia And if it's decisión. against what the pastor teaches, Y si está en contra de lo que el pastor enseña, so be it. que así sea. So we know about this argument. Entonces nosotros sabemos sobre este It's argumento. to consider the truth, not the consequences. Es considerar la verdad y no las consecuencias. But when it comes to us, Pero cuando se trata de because we have nosotros, this self-awareness that we are God's chosen movement, porque tenemos esa percepción de que somos el we get movimiento worried about escogido de Dios, consequences. nos preocupan un poco las consecuencias.
I think it's a legitimate question. Yo creo que es una pregunta legítima. But I think it's a legitimate question for that Adventist brother or sister in the church to ask their pastor what they should be doing. Pero yo creo que es una pregunta legítima para esas personas de la iglesia que le preguntan al pastor lo que están haciendo. But I know more often than not we chastise people for doing that. Pero nosotros, yo sé que en frecuencia castigamos a las personas por hacer eso. Pero nosotros hacemos exactamente la misma cosa. Entonces no creo que eso sea una discusión doctrinal, sino que un punto filosófico. Mi respuesta pragmática al hermano Gabriel es que yo tengo confianza, sea cual sea la verdad, que al final se va a ver todo, se va a ver bien y va a ser mejor de la posición que podríamos estar sosteniendo si fuera incorrecto. Si decimos que esto es todo sobre duración y suena bien, pero está incorrecto, si miramos y decimos que es intensidad, tal vez sea vergonzoso, tal vez duela, pero al final vamos a llegar con una respuesta mucho más mejor, más sofisticada. Amen to that. Amen to that. Amén a eso. I have this same conviction that tengo esa misma condición de que no puede haber nada malo al encontrar la verdad. My question was aiming a little bit to the concept we have developed in the recent past. Mi pregunta era más relacionada con el concepto del pasado reciente sobre la construcción del templo, y que estas piedras ya han sido cortadas y que son localizadas como fundamentos. Y no entiendo lo que estamos haciendo con esas piedras, si la estamos refinando o sacándola así, o solamente estamos entendiendo las piedras mejor, tal vez. Nosotros tenemos un templo que ha sido construido. Así es como el templo es. Y está compuesto de este padrón intrínseco o piedras que fueron colocadas cuidadosamente, que llamamos un fundamento. Y la forma en la que esto es juntado tiene integridad. Estas piedras se encajan perfectamente. Entonces creo que lo que está por detrás de la pregunta de Gabriel es que si decimos que 7 tiempos no es tiempo, sino que intensidad, ¿será que eso mueve alguno de estos bloques? ¿O será que estábamos forzando algo ahí que no debería encajarse? Que no se encajaba. La forma en la que yo lo entiendo es que subimos acá en esta escalera y estamos en pie sobre esta plataforma. Estamos mirando para abajo al padrón de estas piedras.
Y es casi Ezekiel's como vision of these wheels within wheels. la visión de Ezequiel de ruedas sobre ruedas. When we try to work out what the pattern is and how it's fitting together, Cuando intentamos descubrir cuál es ese padrón y cómo I se think the way encaja, we've described that y la forma que describiríamos hasn't been eso correct, no era even though correcta, it's been constructed correctly. a pesar de que fue construido And I guess correctamente. how I see it, Y creo que como lo veo, yo lo veo, if I asked you, what does that pattern look like? si yo me pregunto cómo ese padrón es, You, not Brother Gabriel. ustedes, no el We'd say it hermano looks like Gabriel, time. diríamos que se parece a tiempo. And I'm saying perhaps now Y yo diría que tal vez we ahora describe that pattern as intensity, describiríamos ese not padrón time. como But it intensidad, no doesn't como change tiempo. what the pattern is. Pero no cambia cómo el padrón es. So that would be sort of my silly response to a sensible question. Esa sería así como que mi respuesta un poco simple a esa I don't pregunta think these compleja. questions rip up the foundations. Yo no creo que estas preguntas arranquen el I think they fundamento. explain them Yo creo que los explican in a way that describes what this pattern looks like. de una forma que describe cómo ese padrón se How the parece, two things integrate, two stones connect one with another. cómo las dos cosas conectan o se integran una con la otra. I think if you've understood what I said, Yo creo que si has entendido lo que yo dije, I'm not arguing no estoy anything on argumentando this chart is wrong, de que nada en este diagrama está equivocado. and I fully believe Y yo creo in the completamente Millerites' authority en la autoridad de los mileritas to make application. de hacer aplicaciones. What I'm questioning is, Y lo que yo estoy preguntando, we cuestionando, approach the problem, es ya que abordamos el problema. our approach wasn't systematically done. Nuestro abordaje no fue hecho We sistemáticamente. took their words Tomamos sus palabras and without considering them carefully, y sin considerarlas cuidadosamente, we said that their understanding of Leviticus 26 dijimos que su entendimiento de Levítico 26 was correct, era No, correcto y their no opinion. y que no era su opinión. And that's all I want us to see, Y eso es todo lo que quiero que veamos, because it has ramifications porque tiene ramificaciones about what we're doing in our present situation. sobre lo que estamos haciendo en nuestra situación And I presente. think that was the question that someone brought up before. Y creo que esa es una pregunta que alguien hizo I antes. don't see this as undermining our foundations. Yo no veo esto como menospreciando nuestros It's fundamentos. just relabeling the pattern that we've observed. Es simplemente reetiquetando los padrones que vemos, And observamos. what looks like things didn't fit properly, you see that they actually fit much better now. Y lo que parecía que no se encajaban bien, ahora se encajan mucho mejor. But before I should give such a defense, Pero antes de que yo dé una I defensa think it tal, would be more appropriate, creo que sería más apropiado, as Brother Daniel and I just had an exchange, como el hermano Daniel y yo acabamos de tener un intercambio, that we'd all agree de que todos concordemos that it was actually intensity. de que realmente era intensidad. Because in a group this size, Porque en un grupo de este tamaño, if everyone could be on the same understanding, si todos pudiéramos estar when we start sobre el talking mismo about what the entendimiento, movement believes, cuando empezamos a hablar de lo que cree el start talking about what the movimiento, movement believes, for this many people to agree on a complex subject such as this, para que un grupo de este tamaño concuerde con un asunto tan complejo como and este, if people were to bring questions and we could answer them together, y si las personas pudieran traer preguntas y las podemos responder we all juntos, settle that this is correct. podemos estar establecidos de que esto realmente es Then, correcto. Y después we could come to an explanation of what it all means. podemos llegar a una explicación de lo que significa, qué significa I think todo you esto. can only do that honestly Pero solo creo que podemos hacer esto if you honestamente believe. si crees. Because if you don't, Porque si no crees, all you're doing is try to justify something. todo lo que estás haciendo es intentar justificar algo. Or as Elijah would say, O como Elías diría, why halt ye between two opinions? ¿por qué estás dudando entre dos opiniones? Pray. Vamos a orar.
Heavenly Father, we give you praise and thanks for your goodness. Querido Pai Celestial, nós te damos graças e louvores por tua bondade. We do ask for a blessing. Nós queremos pedir por uma bênção. We thank you for these sacred hours. Te agradecemos por essas horas sagradas. May it be our prayer Que seja a nossa oração. that this family, Que essa família, all of us gathered here at this school, todos nós unidos aqui nessa escola, you brought us here for a special purpose, o Senhor nos trouxe aqui por um motivo especial. and above all things, it's to be in harmony with one another. E acima de todas as coisas, é para que nós possamos estar em harmonia um com o outro. Not only in our love to each other, Não apenas em nosso amor um pelo outro, but also in our doctrine. mas também em nossa doutrina. Therefore, we pray Portanto, nós oramos that on this subject, que nesse assunto we will all come into harmony. nós todos possamos chegar à harmonia. May each of us meditate upon what our past experience was Que cada de nós possa meditar no que quer dizer a nossa experiência passada and how that compares to what we read. e como isso se compara com o que a gente está lendo. And if we need to change, E se nós precisamos mudar, we ask for the grace nós pedimos pela graça and the honesty to do so. e pela honestidade para fazê-lo. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen.